तदाप्य पुरयेनाविषामग्निर्मानुषेण तूर्णे रथः सदा नभः ॐ सवान् विश्वाय भिजुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः अग्निस्तु विश्रवस्तमः ॐ अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वामश्नोति मरुतः स्वयं पावकशोचिषः ॐ परिविश्वानि सुदिताग्नेरश्यामन्महे विप्रासो जातवेदसः। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री पाठचक्र समस्त भाई भौणी माने आमे समस्ते जानू सावित्री श्रीमा श्री अरविंद तांको जुग्म अवतार तांको जो गभीर साधना रही मनीष जाति पाई तार एक निछक वर्णना जो वर्णना मध्यरे से माने जो प्रयास करिछंती मरणशील जगत भितर को अमरत्व आनिबा से माने जो सत्य चेतनार अवतरण करिछंती अति मानसर कथा कहिछंती सेई कथा गुड़िक गोटे वर्णना मृत्यु परे प्रेमर विजयर गाथा मानव जातिर नियतिर कथा विवर्तन धारार कथा एवं निश्चेतन आरंभ करी अति चेतना पर्यंत समस्त भूमि और जगतर गोटे बड़ परिचय होछि सावित्री। पृथ्वी पृष्ठरे नाना शक्तिर लीला चले केवल शक्ति नुहे तार विरोधी अपशक्ति मानकर भी लीला चले ये समस्त लीला खेलार जो वर्णना रही बहुतत्वर रहस्यदर्शी वर्णना आध्यात्मिक ज्ञानर यह एक अगाध सागर तेणु भविष्य दर्शनर ये महाकाव्य को मु पुणी थे आपण मानक स्वागत करुछि। आमे पूर्ववर्ती पाठचक्र गुड़िकरे बुक 1 कैंटो 1 सिंबल डन 16 धाड़ी पर्यंत पढ़ी जो थिरे गोटे महारात्रि निश्चेतना भितर गोटे सकाळर उदय हबार संभावना किभली भाव में संगठित होछि विश्व घटनाराजी किभली भाव में घटे किभली गोटे निश्चेतना बा जड़ अंधकार भितरे गोटे स्पंदन आसे आउ से स्पंदनटी किभली भाव में विश्वर गतिविधि को प्रमूर्त करे ताको गोटे संभाव्य रूप दिए से कथाटी आम पढ़ुले आज जो आलोचना करवा से कथा गुड़िक आहरी नुआ रूप आहरी नुआ कवित्वपूर्ण चातुरी नुआ शैली एवं नुआ शब्द रे सुनिबा से कहते एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स प्रत्येक कथार प्रत्येक घटना प्रत्येक गतिविधिर गोटे तामस जठर रही सब कथा अंधार आरंभ हो जन्म गुड़िक हुई मु भावुची आम मार जो गर्भ जो आम 9 मास 9 दिन रही थे सेटा भी अंधकार थी से बोधे इलेक्ट्रिसिटी जाई न ऐश्वरिक व्यवस्था ये अंधकार भितर ही सब कथार आरंभ होची से कहते एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स ए म्यूट फीचरलेस सिम्बलेंस ऑफ द अननोन
ଏ କଥାଟି ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେବେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାଟେ ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଦିନେ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ କରିବେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର, କେହି ସେଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି କ'ଣ, ଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହାରି ପାଖରେ କିଛି ରୂପରେଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶା, କୁଣ୍ଠା, ସ୍ନେହ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥାଏ, କିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ କିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥାଏ, ପୁଣି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି, ଧୀରେ ଦେଖାଯାଏ ବିରାଟ ବିରାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଡାର୍କ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ହିଁ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସବୁ କଥାର ଆରମ୍ଭଟି ଗୋଟେ ତାମସ ଜଡ଼ର ଗହ୍ୱର ଭିତରୁ ଘଟୁଛି। ଏ ମ୍ୟୁଟ୍ ଫିଚରଲେସ୍ ସିମ୍ବଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଅନନୋନ୍। ସିମ୍ବଲେନ୍ସ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ଛାୟାଭାସ, ଗୋଟେ ସାଦୃଶ୍ୟ। ଅନନୋନ୍, ଅନନୋନ୍ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଭିଜ୍ଞ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରାତ୍ପର ମହାଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କେତେ ନାଁ ଦେଇଛୁ, କେବେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛୁ, କେବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ବି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନନୋନ୍, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ସଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଅନନୋନ୍ଟି ଛୋଟ ୟୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ବଡ଼ ୟୁରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ, ଯେ ସିଏ ତାହାର ଗୋଟେ ସାଦୃଶ୍ୟ, କାହାଙ୍କର, ସେଇ ଅନନୋନ୍ଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଛାୟା ଭଳି, ଗୋଟେ ସାଡ଼ୋ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଡ଼ୋ ତିଆରି କରୁ, ସାଡ଼ୋ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଥାଏ, କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲେନ୍ସ ତିଆରି କରୁ, ସେଭଳି ସେଇ ସିମ୍ବଲେନ୍ସ ଗୋଟେ ଛାୟା ତିଆରି ହେଉଛି କେମିତି ନା, ଏ ମ୍ୟୁଟ୍ ଫିଚରଲେସ୍, ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ନୀରବରେ, ଆଉ ଫିଚରଲେସ୍ ମାନେ ଗୁଣ ରୂପହୀନ, ଅରୂପ, ଗୁଣ, ନିର୍ଗୁଣ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟି ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ କିଛି ନଥିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଥିବା ତ ହିଁ ଅଛି ନା, କିଛି ନଥିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଥିବାଟା ହିଁ ଅଛି। ସେ ଥିବାଟା କିପରି ଅଛି, ସେ ଥିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି, ଶାନ୍ତ ରହିଛି, ନୀରବ ରହିଛି। ସେଇ ନଥିବା ଥିବାଟି ଫିଚରଲେସ୍, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅରୂପ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ସିମ୍ବଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଅନନୋନ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବା ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚଙ୍କର, ଯେ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲେନ୍ସ, ଗୋଟେ ସାଦୃଶ୍ୟ। କାରଣ ଯାହା ବି କିଛି ଏ ଜଗତରେ ଘଟିବ ସତ୍ୟର ସାଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଘଟୁଛି। ସତ୍ୟଟା ଆଜି ବି ଅନନୋନ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ବାଚନିକ ସତ୍ୟ କି ମାନସିକ ସତ୍ୟ କଥା କହୁନୁ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁ ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଗୋଟେ ରେପ୍ଲିକା, ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲେନ୍ସ, ସାଦୃଶ୍ୟ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ହିଁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ରିପିଟିଂ ଫର୍ ଏଭର୍ ଦି ଅନକନସିୟସ୍ ଆକ୍ଟ। ଏଇଠି ଯିଏ ଯେତେ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ରିପିଟେଡ଼୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିପରି ନା, ଇନ୍ ଅନକନସିୟସ୍ ୱେ, ସେଥିରେ ଚେତନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ କି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆମେ ଖାଲି ପଢ଼ିଯିବା ସେକରେ ବହି ପଢ଼ୁଥାଉ, ରିପିଟ୍ କରୁଥାଉ, ଘୁଷୁଥାଉ, ମନେ ରଖୁଥାଉ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚେତନାର ମହାକାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଡେଣା ଆମ ଭିତରେ ଲଗାଉଛି, ଯେ ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାମର୍ଥ୍ୟର, ସେ କଥାଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଇ ବୟସରେ। ତେଣୁ ଆମେ ହଉ କି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱବିଧାନ ହଉ, ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ନୂତନତାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟାଟିଏ କରୁଥାଏ, ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଆଶାଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅମରତ୍ୱର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ଇଏ ହେଲା ସେଇଭଳି ମ୍ୟୁଟ୍ ଫିଚରଲେସ୍ ସିମ୍ବଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଅନନୋନ୍। କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନକନସିୟସ୍ ଆକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ୱି ଆର୍ ରିପିଟିଂ ଇଟ୍।
prolonging forever the unseen will. ये जो अदृश्य इच्छा अच्छी इच्छा गोटे शक्ति लाइफ डिवाइन रे कहा जाउछि इच्छा एक शक्ति क्रिया एक शक्ति ज्ञान एक शक्ति आद्य शक्तिंकर ये शक्तिर त्रिधारा तेणु जो इच्छा शक्ति अच्छी से इच्छा शक्तिटा को आम प्रोलंग करूँ कहीं किसी जानू ना कौन हवा को जाऊँ मनीष जीवन टे बंची आज हजार हजार वर्ष धरी मनीष जीवन टे बंचला किंतु कौ सत्य ये जीवन उपनीत होगा जाऊँगी क्या जना ना तेणु आम किंतु वी आर रिपीटिंग आवर अनकॉन्शियस एक्ट से अंधकार भितर जो गोटे नूतन नूतन आशा नहीं कि आम काम करुछु सी जो अनसिंग जो अदृष्टंकर जो विल अच्छी तांकर जो इच्छा अच्छी ता भी आमको जना ना किंतु तांकरी संकल्पटा को प्रकृत में आम प्रलंबित करुछु प्रोलंगिंग इट तेणु सकल कार्य से कॉन्शियस होता अनकॉन्शियस होता लवफुल होता हेटफुल होता आम पॉजिटिव वे करूँ कि नेगेटिव वे करूँ से कर्मटी निश्चित भाव में से अननोन ट्रूथ आड़ को जो अजणा अशुणा अदेखा संकल्प रही से संकल्प को चरितार्थ करने तार फुलफिलमेंट परिपूर्णता आम आग को बढ़ु cradled the cosmic drowse of ignorant force जे एठी गोटे शब्द व्यवहार करा होची ignorant force किंतु प्रकृत रे विश्व शक्ति से गोटे कॉन्शियस फोर्स ignorant force पुणी कौन केमिति होची ना अपोजिट हे होची जेतले सेटा व्यक्ति स्तर को उल्लौची से गोटे क्षुद्र हो विराटटा क्षुद्र हो ना अपोजिट जिते बेले विश्व शक्ति व्यक्ति शक्ति सत्ता मध्य आसिक रोचंती कंडेन्स रही जो लाइफ डिवाइन रे कह जाउछि तो सेते बेले अपोजिट तो प्रथम कथा घटिला विराटटी क्षुद्र हो गला तेणु जिते विराटटी क्षुद्र हो गला जोटा चेतन अच्छी सेटा तो इग्नोरेंट हो तेणु व्यक्ति जिते बेले कार्य करे सीए निश्चित भाव में तार अवचेतना भितर बा बेले बेले निश्चेतना भितर बेले बेले अर्धचेतना भितर से जो चेतनार स्तर काम करूना कहीं सेटा इग्नोरेंट फोर्स बोली कवि कहते एवं सी गोटे कौन आउरी चमत्कार शब्द ये व्यवहार करा कस्मिक ड्राउज शक्ति दुईटी रूप सब नहीं था गोटे हूँ तार साम्य अवस्था जो रेस्ट आउ शक्ति रहा गोटे क्रिया माने क्रियाशील तेणु जिते से निदरे जिते से तंद्रारे जिते सी रेस्ट रे से विश्व तंद्रा हो रही जो से तार किसी सृजन ना कि गतिविधि ना कि कम करूना तेणु ये विश्वतंद्राटी को से दोलायित करुच्ची क्रेडल्ड द कॉस्मिक ड्राउज ऑफ इग्नोरेंट फोर्स ये इग्नोरेंट फोर्स नेगेटिवली नेबेनी सी आज जापारूनी खाली जान कि बड़ कथा ना किंतु से विश्वतंद्रारे जो रही जो ज्ञान शक्ति से महाशक्ति से ही शक्ति को से दोलायित अंधकार भितर सी आई घटुए आ कौन कारण जोटा रूप नौ कौन हवा को जाऊँगी क्या कि जना ना आज प्रतीक अनुसार से कथाटी कहु आज सकाळ सत्यवानंकर मृत्युर दिवसर प्रथम मुहूर्त आनी एवं जड़े महाशक्ति तपस्या करिसेंती तांकर मृत्युटी को रूपांतरित करिकि ताको अमरत्व देवे प्रेमर विजय हो एवं ये उभय गुड़िक गोटे अंधकार भितर ही रही से माने जानी पारुना कौन रूप नवाक जाऊँगी तेणु केवल से गोटे प्रतीक थिला किंतु साधारण घटना जहाँ ये विश्व जगत रे घटे सब कथा घटी था केमिति हुए से शक्ति कौन कला ना हुज मूव्ड क्रिएटिव स्लम्बर काइंडल्स द सन्स ये शक्तिर गोटे सृजनशील शक्ति रही ये बड़ा आहरी अद्भुत शब्द माने क्रिएटिव स्लम्बर गोटे गोटे शब्द रे जदि आपण वर्ष वर्ष ध्यान करती ताले ये शब्द गुड़ाक बुझा पड़ क्रिएटिव स्लम्बर स्लम्बर कहले गभीर निदटा को आप ध्यान अर्थ नि आपड़ जो ध्यान अवस्था अच्छा
निद्रा अवस्था अच्छा किसी कम कर मु तो हूँ स्वप्न भी गोटे कोणार्क गोटे देपे स्वप्न आपड़ जड़े जन सहित देखा साक्षात भी करें आपण स्वप्न क्या भी गाड़ी दे पारती अर्थात डोंट थिंक दैट स्लम्बर इज ऑलवेज नॉन क्रिएटिव तेणु स्लम्बर बा जो निद अच्छी से निद भी किसी कार्य करे अर्थात ये जो महाशक्ति इग्नोरेंट फोर्स जे दोलायित तो होची अंधकार भितर जार किसी रूपरेख ना जमी भीम कहते रूपरेख ना है शून्य दे तेणु रूपरेख ना है शून्य दे से जो अंधकार से अंधकार कौन करुचे ना हूँ मूव्ड से मूव हो माने से गति करुचे माने जोटा रेस्ट रे थिला जोटा प्रशांति भितर थिला से वर्तमान क्रियाशील हो क्रियाशील हो कौन करुचे ना काइंडल्स दी सन्स से गोटे सृजनशील शक्तिर छंदरे सन्स SUNS एस माने सूर्य गण शत शत सूर्य सहस्र सूर्य को से प्रदीप्त करुँचे स्लम्बरटा गोटे निद सहस्र सहस्र सूर्य को प्रदीप्त करने प्रज्वलित करने से कौन करुचे ना मूविंग गति करुँचे आउ कौन करुँचे एंड कैरीज आवर लाइफ इन इट्स सोमनाबलिस्ट व्हील सोमनाबलिज्म गोटे मानसिक रोग ता विषय अल्प बहुत आम किए जानी निदरे जो मैंने चल प्रचल करते सब सिनेमा भी मुझे देखी आप बहुत जगह पाइबे सोमनाबलिस्ट लोक मैंने अच्छा जो राति छोट पिला उठी पलि जाते बांधिकी रखती माँ मैंने खट पटरे कौटी बांधिकी रखती कबाट बंद कर रखी था कि से निद अवस्था भी से कबाट खोलिक आराम से चली जापर रास्ता भी पार हो पारे आउ से निदरे शुई किंतु से जीवारे भारी सहज कोई दुर्घटना भी हुए ना बहुत रेयरली दुर्घटना होची नले प्राय हुए ना से जापारती से निदरे चलुवे निदरे चलवा यहाँ सोमनाबलिज्म ये जो विराट शक्ति इग्नोरेंट फोर्स ये फोर्स जो अननोन से अज्ञात शक्ति जो अज्ञात लक्ष्य चलुची आप रहस्यमय ना अज्ञात शक्ति अज्ञात लक्ष्य से चलुची पुणी क्रिएटिवली चलुची से ही प्रदीप जालुची से अंधकारटा आठार बड़ कविता कौन संभव एंड कैरीज आवर लाइफ इन इट्स सोमनाबलिस्ट व्हील से जो निद्रा माने रातिर जो निद्राचर मनीष कहते से जो निद्राचर मनीष से निद्राचर मनीषर जो घर्णी भितर ये सबू जीवन को से नहीं चलुच अच्छा ये जगत रे जते सब लीला खेला चली प्रकृति में सब कथा कौन गोटे बुझी होता विषय कि बहुत कथा बुझा आम कहीं बचीचु कुआड़ को जाऊँ अमरत्व आड़ जाऊँ कि मृत्यु आड़ जाऊँ विनाश आड़ को जाऊँ कि सृजन आड़ को जाऊँ प्रलय आड़ को जाऊँ कि माने कुआड़ जाऊँ सत्य आड़ को जाऊँ कि मिथ्या आड़ को जाऊँ उत्तर को जाऊँ कि दक्षिण को जाऊँ कारण ये गोटे बड़ रहस्यमय यात्रा ये हजार हजार वर्षर यात्रा लक्ष लक्ष कोटि कोटि वर्षर शाश्वत यात्रा एक अवधारित यात्रा नियति निर्धारित यात्रा तेणु जेहेतु दीर्घ से तात्कालिक भाव में आपको देखी हो नहीं केते केते चमत्कार रूपकल्पर व्यवहार करी श्री अरविंद आम जीवनर गतिविधि गुड़िक नूतन कथा गुड़िक कि जन्म ग्रहण करे कि सत्य को विराट सत्य को अदृश्य जहाँ को आम अनुमान करूना से एक विराट सत्य को कार्यकारी करने कि भाव में आम गोटे जो शक्ति जो अंध शक्ति रही जो अज्ञान शक्ति रही द्वारा परिचालित हो काम कर माया ताको माने कई जब आप सादा भाषा कहे जरा माया माने अज्ञानी है कि काम कर सोमवार भितर स्लम्बर भितर थी सूर्य ज्योति जलैवा ये जगत हुए ना सेमती बहुत उदाहरण आपण पाखे अच्छी जे से निजे हुए तो निर्धन हो किंतु से देखिए गोटे परम धन क्या बांटी दे आम जानी गोटे कोइनर हीरा जी पाई जो लोकटी सी गोटे धोबा था बेकर से बाधी धोबार बेकर जे ताकू जिते जोहर देखिले जिते जी जानती तार मूल्य से नहीं गले
ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଏଇଭଳି ବିପରୀତ କଥା ସବୁ ଘଟିଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ତାର ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ଜ୍ଞାନର କାମଟି ଆମେ କରୁଥାଉ। ଗୋଟେ ଯଦିଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କି ଜୀବନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜୀବନ ହେଲା କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ତାତ୍କାଳିକ ଜୀବନ, ଫର୍ ସମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆମେ ଆସିଛୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆୟୁଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ କାମଟା କରୁଛୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶାଶ୍ୱତ କାମ କରୁଛୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି କରୁଛୁ। ତା ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆଗକୁ ବି ଜନ୍ମ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନରେ ଆମେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରିହେବ। What which moved creative slumber kindles the suns and carries our lives in its somnambulist wheel. ଏଠି ପୁରାଣୀ ମହୋଦୟ, ପୁରାଣୀ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ a mute featureless semblance of the unknown। ଏଠି ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଢ଼ିଲେ an ignorant force। ଏଇଠି ବିଶାଳ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲେନ୍ସ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୂପ ବା ଯେଉଁ ସାଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଅନ୍ଧକାର କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଆଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ କହି ରଖିଛି, ହୁଏତ ଏଇଟା ସେଇ ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳଟି ନ ହେଇକି ଯଦି ସକାଳଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଦଳାଇ ଦେବା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ସକାଳ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ପାଇଁ ସେ ନୂଆ କଥାଟିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରୂପେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ, ବିଟୱିନ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ଏ ପାୱାର ଅଫ୍ ଫଲେନ୍ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ସେଲ୍ଫ ଏୱେକ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କଥା। ସେ ଯେଉଁ ପତିତ ଆତ୍ମା ସେହି ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ଆଉ ପରମା ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପଛରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସଂକଳ୍ପ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଅନସିଂ ୱିଲ୍, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ସେଇଟା ଜ୍ଞାନ ସଂକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ଜୀବମାନେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଆମ ଜଡ଼ ଜଗତ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱମାତାଙ୍କର କୋଡ଼ରେ ସେଇଭଳି ତାମସୀ ଅଜ୍ଞଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୋଳାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅଥଚ ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ତନ୍ଦ୍ରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଚାଲୁଥାଏ। Athwart the vain enormous trance of space, enormous କହିଲେ ବିଶାଳ, ଏବଂ trance of space, ଆମେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ କବି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗତିରେ ଯାଇପାରିବେନି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ ବର୍ଷ ଟିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍। ଆମେ ସବୁଦିନ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁନା, ସେ ଆକାଶ ଯେ ଗୋଟେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଛି ଏଇଟା କେମିତି ଭାବୁଛୁ? କବି ଭାବିଛନ୍ତି। ମହାକବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରେ ଭେନ୍ ଏନର୍ମସ୍, ମହାବ୍ୟୋମର ଅସୀମତା, ତାର ବିପୁଳ ରିକ୍ତ ଆତ୍ମସମାହିତ ଭିତରେ ସମାଧିସ୍ଥ ପରିକି ପୃଥିବୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇକି ରହିଛି। ହବ ନା? ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଯେ ସେଇ ମହାପ୍ରସାର ଭିତରେ ଇଟ୍ସ ଫର୍ମଲେସ୍ ଷ୍ଟୁପର ୱିଦାଉଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁ ମହାଜଡ଼ତାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମହାନିଶ୍ଚେତନାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଫର୍ମ ଥିବ? ରୂପ ଥିବ? ରୂପ ନାହିଁ, ଫର୍ମଲେସ୍, ଷ୍ଟୁପର, ଜଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତାର ରୂପ ନାହିଁ, ସେ ଜଡ଼, ତା ପାଖରେ ୱିଦାଉଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ସେଇ ଜୀବନରେ ନା ସେଇଠି ପ୍ରାଣ ଅଛି ନା ମନ ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ କୁହାହେଉଛି ଏ ସ୍ୟାଡୋ ସ୍ପିନିଂ ଥ୍ରୋ ଏ ସୋଲଲେସ୍ ଭଏଡ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲେନ୍ସର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ସାଦୃଶ୍ୟର କଥା, ଏଠି ଗୋଟେ ଶାଡ଼ୋର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ପିନିଂ କହିଲେ କ'ଣ? ଘୁରି ବୁଲିବା, ଯେଉଁ ସୂତା କଳରେ ଯେଉଁ
स्पिनिंग मिल आम कौन से कौन से गोटे घूरी दिए से स्पिनिंग थ्रो ए सोललेस भॉइड आत्माहीन गोटे शून्यता भितर से से जो फॉर्मलेस स्टुपरटी घूरुची जोठी ना प्राण अच्छी ना जीवन अच्छी किंतु सेठी विशाल महाकाशर माने समाधिस्थ होगी से संकल्पटी को रूपायित करने को भावुची थ्रोन बैक वन्स मोर इनटू अनथिंकिंग ड्रीम्स ताले तांकर जो विल अच्छी सेटा थॉटफुल किंतु से थॉटफुल विल थिबा भितरे तांको चिंतार आलोक थिबा भितरे भी पुणी थे से जो स्पिनिंग जो घुरोची महाकाल आपड़ देखिए जो समयर कथा को कह जाए समय चक्र कहुच्छे समय चक्र कहीं कहते आम श्रीकृष्ण अस्त्र देखु से चक्र है गोटे बड़ रहस्य जे से रहस्यटा कौन कर जो जाइए आप से फेरे चक्रटा जो बुलूथ देखिए आप जो आरंभ करते से फेरी आने तेणु जो अनथिंकिंग जो ड्रीम आसी से ड्रीम टी पुणी थे अनथिंकिंग ड्रीम में परिणत हो माने सत आशा तैयारी हम पुणी हेनी हेनी आप निजे भावतु आम जो कौन से कार्य करूँ ये दुईटा भाव आम भर तैयारी हुए कि ना हाँ हो पारे न हो पारे आम के आगे जाऊ के पचे जाऊ तेणु सी से स्पिन कर किंतु ता सत्वे अर्थ व्हील अबांडन्ड इन दी हॉलो गल्फ्स हॉलो कहले कौन शून्य से शून्य जो गल्फ्स गोटे उपसागर आम जाको गोटे विराट गर्त आई बुझू से तारी भितर परित्यक्त पृथ्वीटी ये अर्थ ये घूरी बुलूची से व्हील अबांडन्ड in the hollow gulfs, forgetful of our spirit and our fight. पृथ्वी कहले ये आम बुझिया समग्र जीव जगत भी पारे समग्र जड़ जगत भी पारे जड़ माने ना भविष्य जानी ना जीव मैंने भी जापर कई क्या भविष्य तो नियतिर जानी होने फॉरगेटफुल ऑफ आवर स्पिरिट एंड आवर फाट ने सी ना आत्मा जानी ना तार भाग्य को जानी जदि मनुष्य हो कि जी भी हो जो तार आत्मा को जानी जाए तार अस्तित्व टी को सी भी धन्य होगा और जी तार भविष्य जानी फेटा को भाग्यटा को सी भी धन्य हो किंतु यही सृष्टि एभली संरचना है सब कथा को जानिबा संभव नुहे दी इम्पेसिव स्काइज वेर न्यूट्रल एम्प्टी एंड स्टिल पेसिव शब्द सहित आम परिचित तार अपोजिट हूँ इम्पेसिव प्रतिक्रियाहीन तार किसी आवेग ना आकाशर किसी आवेग थाए आवेगटा तो मनीष पाखे रही जो जीवन अच्छी जो प्राण अच्छी जो स्वप्न अच्छी आशा अच्छी किंतु आकाशर से इम्पेसिव स्काइज केमी जो कहीं जीवन तार भाग्य जानीपारना जीवन तार आत्माटी को जानीपारना अस्तित्व टी जानीपारना किंतु से घुरुची गोटे महाकालर गर्तरे घूरला भाया से गोटे फॉर्मलेस स्टुपर भितर सेठी ना माइंड अच्छी ना लाइफ अच्छी ये से जगार घुरुची से महाकाशटी जे सब कथार आधार से उदासीन रही जीवनहीन रही स्टिल एंड एम्प्टी शून्य शून्य रही स्पंदनहीन रही जीवनहीन रही उदासीन रही आवेगहीन होगी रही किंतु से अच्छी आउ से अच्छी भितर आउ गोटे अच्छीर निर्माण पाई प्रयास चली ए दिव्य संकल्प अच्छी दिव्य सत्य ता सहित निर्धारित होकर रही किंतु से कथाटा समस्त अजଣା होगी समस्त अजଣା होगी तेणु देन समथिंग इन द इनस्क्रुटेबल डार्कनेस टायर्ड यही जिते बड़े स्पंदनहीन जीवनहीन महाअंधकार आवेगहीन आकाश विराट आकाश शोची तारी भीतर किछि गोटे देन समथिंग इन द इनस्क्रुटेबल डार्कनेस टायर्ड ये दुर्बोध्य कहीं किसी बुझुना माने कौन से इनस्क्रुटेबल किसी अबोध्य आकाश
ସେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଆକାଶ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ବି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ। ଏ ଅନ୍ଧକାର କାହିଁକି ରହିଛି? ସକାଳ ହବା ପାଇଁ ରହିଛି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିବ? ଏଇ ଅନ୍ଧକାରଟି ଯେ ରହିଛି ସକାଳ ହବା ପାଇଁ ଏଇଟା କେହି ବୁଝିପାରିବ? ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ, ଅଭେଦ୍ୟ, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଏବଂ ଅବୋଧ୍ୟ, ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ତା କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ହେଲା, ସମଥିଙ୍ଗ ଟାୟାର୍ଡ, କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ହେଉଛି, ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନ୍ସ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ତାର କିଛି ସ୍ପନ୍ଦନ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କି ତାର ଆଖିଟା ଖୋଲିଗଲା, ଟିକିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ତା ଗାଲଟି ହଲିଗଲା, ସିଏ ହାତଟି ଉଠେଇଦେଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି, ସେଇ କିଛି ନାହିଁ, ମହା ଅନ୍ଧକାର, ଅଜ୍ଞାତ, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ଅଭେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେହି କିଛି ଜାଣୁନି। ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମହାଶୂନ୍ୟ, ମହାଶକ୍ତି ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସ୍ପିନିଂ, ମହାଗର୍ତ୍ତ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗଲ୍ଫସ୍, ଅନ୍ଧକାରର ଜଡ଼ତ୍ୱର ଏଇ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସମଥିଙ୍ଗ, ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାୟାରିଂ, ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ହେଉଛି। ଏ ନେମଲେସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ଏନ୍ ଅନଥଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆରେ ଯାହା ହବ ସେଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହସିଲି, ଏଇଟା ଆପଣ ହସ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ମୋତେ କାନ୍ଦିଆ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଘଟିଥିବ ସେଇଟା କି ତା ନାଁ କିଏ ଦେବ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ନନଲେସ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ହେଉଛି ମହାଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ତାର ନାଁ ଦେବ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ନେମଲେସ୍। ସେଟା ସକାଳ ବୋଲି କିଏ ବି ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକଟି ଆସିଥିବ, ତନ୍ଦ୍ରା ଫିଟିଥିବ, ପଜରା ଫାଟିଥିବ, ମହାକାଶରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥିବ, କିଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ? ନାଁ କିଏ ଦେବ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେମଲେସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାର କିଛି ନାଁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଅନଥଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭାବନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ସେ ଭାବନା ବି କିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ? ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ସିନା ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଚିନ୍ତାର ତ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ନା ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ନା ଲାଇଫ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଉଦାସୀନତା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଇନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଡିସାଷ୍ଟିଫାଏଡ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନ୍ ଏମ୍। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହଉ, ରାତ୍ରିର ଗର୍ଭରୁ ସକାଳ ବା ଆଲୋକଟି ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମ ହେବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଜିଦଖୋର, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ଏନ୍ ଏମ୍, ଡିସାଷ୍ଟିଫାଏଡ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି। ମା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଜାଣିନାହିଁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅସନ୍ତୋଷଟା ହିଁ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ନାହିଁ କି ବମ୍ବେ ଯିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ୱେରିଂ, ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତିକର। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଆଜି ବି କ୍ଳାନ୍ତିକର ହେଇକି ଅଛି। ଜୀବନରେ ଆଜି ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ହତାଶା, ଏତେ ନିରାଶା ମୋରେ କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଅମରତ୍ୱ ନିକଟରେ, ଆନନ୍ଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି, ମହାସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଅତି ମାନସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ପରମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି, ପରମ ପ୍ରେମଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତି କେଉଁଠି? ଆଜି ମଣିଷ ସାଧନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେ ଆଶାଟିକୁ ଦେଖିପାରିନାହିଁ, ସେ ଆଶାଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅଛି। ସେ କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ନ ବେଳା ମିଛ କଥାଟା ଗପୁଥିବେ, ମୁଁ କାହିଁ ସାଧନା କରାଯାଉଛି, ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ ମୋର ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବି। ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଇଟ୍। ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଶ୍ଡ ବଟ୍ ନ୍ୟୁ ନଟ୍ ହାଉ ଟୁ ବି। ସେଇ ମହାଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫଲେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆୱେକ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗୃତି ହେଉଛି, ମହାଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠୁଛି, ସିଏ ୱିଶ୍ଡ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଜାଗୃତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ନଟ୍ ହାଉ ଟୁ ବି, କିଭଳି ଜାଗୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନା, ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି? ଜୀବନଟା ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଜାଣେ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆମକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ସାଧନା କର, ଆମେ ସାଧନା କେମିତି କରନ୍ତି? ସେଇଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାଟି ଆସିଛି, ସେ କାରଣ ସେ ଜିଦ୍-ଖୋର, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଇନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଶ୍ଡ, ସେ ଚାହିଁଥିଲା, ବଟ୍ ୱି ନ୍ୟୁ ନଟ୍ ହାଉ ଟୁ ବି, ସେ କିପରି ସେ ତାକୁ ଜାଣି ହେଉନି। ଯାହା କିଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଜଣାନଥିଲା। ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନା।
आमे किछि हवाकु चाहूँ आमे गोटे परिपूर्णता चाहूँ पूर्णता चाहूँ भाग्य भल आमे सेटा जानिछु माँ को पढ़ी अनेक लोक तो अच्छा से जीवन में कौन बंची से जानते ना ता लक्ष्य विषय से कही पारे तेणु से केमिति आसुला ना टीज द इनकॉन्शियंट टू वेक इग्नोरेंस वाह जे से जो इनकॉन्शियंट जो निश्चेतना राति भितर कौन थी जड़ता आवेगहीनता उदासीनता माने अज्ञानता से जो गोटे कौन रेलुक्टान्सी फॉरबिडेडनेस जो जहाँ जहाँ थी सी विरक्ति रिक्त अवस्था भितर गोटे इनकॉन्शियंट को गोटे अचेतना को निश्चेतना को किए जने टीज कर टू वेक टू इग्नोरेंस अरे किसी ना गोटे इनकॉन्शियंट हवा अपेक्षा इग्नोरेंट जाड़े तो मोर चलो इग्नोरेंट टिके चेतना थी तो तेणु से नॉलेज को डायरेक्ट तो आनीपर ना से गोटे आपण गोटे कहतु गोटे कठिन आरु कठिन जिनस अच्छी आपको जिते हिट देवे तरल सी कौन तुरंत कौन पानी हो ना गैस हो सी कठिनता ही बजाय रख तेणु अति बेसी आपड़ इनकनसीएंट इग्नोरेंस को आसीपर ताई तेणु सी इनकनसीएंट रु ताको किए डिहूची जमी आमको माँ अच्छे निदर उठे कौन जहाँ पाठ पढ़ो स्कूल को जीव ट्यूशन जीव निदर टी टीज करे चिमुटिकी उठाती से भाई किए टी हो टीज कर टू इनकॉन्शियंट टू वेक इग्नोरेंस तेणु जो प्रथम स्पंदन घटी ना से स्पंदनर किसी रूप थिला ना किसी ना थिला ना से संपर्क रे किसी धारणा थिला तेणु सृष्टि प्रक्रियार आद्य सकाळर ई कथा गुड़िक केते चमकप्रद आउ केते रोमांचक जब आम थे भावा ध्यानस्थ हो प्रथम सकाळटे किपरि होइथिबो गोटे गभीर रात्रि भितर किभଳି उज्जवल आकाशटे आसीथिबो उज्जवल आकाशटे फजारा फाटिथिबो एवं सूर्य उदय होइथिबे सकाळटे होइथिबो सेहि भଳି समस्ते निराशा भितर थिबा मनुष्यर आशा उदय हेबा एवं जहाँ संभव नुहे असंभव भितर एक संभवर उदय बा मृत्यु भितर अमरत्वर उदय से भली एक अति चमत्कार विषय आम यापर अधिक अधिक ध्यान केन्द्रित करिपरिबा एई पाठचक्र सम्मिलित समस्त भाई मानक पई मो मांकर करुणा भिक्षा करुछि समस्त धन्यवाद जनाऊँ कृतज्ञता जनाऊँ वंदे मातरम।